Hey guys. Calvin. Yan. Ew. Bro, at least let me place the rest of my drops. I'm gonna know. Video natin yung handa ni nanay. Gusto ko sa ilog para wait lang. Tatapan natin. Wala. Ano yan? Hmm? Sushi. Ilog ni Nari Roto eh. California na. Sushi. Sushi. Ano to? Mahabla. Ah, makakala ko ano. Kutsinta. Easy guys. Ice cream. KFC. Cake. Ice cream po. Hindi ko lang pang kaya check sa Roto. Lang lang.